हेलो मित्रों, नमस्कार। आज 21/6/2026 એટલે કે વિશ્વ યોગ દિવસ પૂરા વિશ્વભરમાં ઉજવાઈ રહ્યો છે। ત્યારે આપણે ભુજનગરમાં પણ જોઈ શકો છો, સ્મૃતિવનમાં વિશાળ સંખ્યામાં અત્યારે યોગ દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે અને મોટી માત્રામાં ભુજ અને માધાપર અને આજુબાજુના લોકો અત્યારે યોગ કરી રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો, માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના દેશભરમાં સંબોધન દ્વારા સુંદર મજાનો યોગ વિશે માહિતી આપી અને અત્યારે હાલ યોગ નિષ્ણાંત દ્વારા સુંદર મજાના યોગ અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં અત્યારે યોગ વિડીયો દ્વારા યોગ થઈ રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો, આ છે સ્મૃતિવન। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ नमस्कार से मिटाएंगे। मेरे बाद प्रार्थना को दोहराएंगे। हे परमपिता परमात्मा, मेरा अच्छा दिन सबसे सुखमय दिन। मैं मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और समग्र संसार के लिए सुखदायी बनो। सभी जन एक साथ पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ को पामिंग करेंगे। धीरे धीरे आंखों को। सुप्रभात, वंदन, आपका दिन शुभ हो। इसके साथ यहीं हम आज का कोमल योग प्रोटोकॉल का अभ्यास पूर्ण करेंगे। गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा पूरे कच्छ के अंदर, हर विस्तार के अंदर, हर गली के अंदर योग क्लास चल रहे हैं। भुज में भी 50 से ज्यादा क्लास चलते हैं। आपके विस्तार में कहीं भी योग आपको करवाना है तो निःशुल्क गुजरात सरकार, गुजरात राज्य योग बोर्ड, रमत गमन विभाग की तरफ से निःशुल्क योग क्लास चलाए जाते हैं। और आपको अपना कैरियर बनाना चाहते हो, आप योग के अंदर अभ्यास करना चाहते हो, तो योग बोर्ड द्वारा ट्रेनर अपॉइंट किया जाता है। भारत माता की।
ફરી આપ સૌને યોગ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને એક વખત ખૂબ જોરદાર તાળીઓ આપણા સૌ માટે થઈ જાય. આપણે બધા આ સુંદર મજાના આઇકોનિક સ્પોટ પર બહુ જ મજાની રીતે આ યોગ દિવસની ઉજવણી કરી છે. ફરી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. आपके कौन सा बना यही धनिया पुदीना नींबू पानी मिक्स फ्लेवर बीट हाँ